तर मला एक ही बायको करी देते हा पण मला नाही हे तुला लिगाते ते हे ती जरा आखा गाल बिशी जाईल तर ती साल मला नाही लिगाते त्यांना गाल बिशी घ्या हा तर इशी बिशी काय करू राखी हा तर आता आमच्या हा ने आमना जो दोन पोसा आहात होय हा हा हाच व पण खर्च आहे होय 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 आदिवासी आम्ही आदिवासी व 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 कसे तर आता ते आपला दोन पोशा ते होय ते जो ते कॉलेज माका केव जाता ते होय तर त्याला जाप दिसतो होय जाप देऊ रामजी भाई ये ना दिख रहा है काय रे पप्पा हाँ? काय रे तो माँ खा ये पोसा आता बने बन नहीं तो आपले मोठा केव तो अठ्ठ्याहत्तर होता मनोहर भाई मग काय बा हाँ? काय तो काय आता तुम्हें पास हुई ना का बाकी तर आम्ही तर पास होई गेलो तो होई ना तो ही ना पास तो होई गेला पास होई गेलो ईशा हा तो आता आपले हाने हाँ. तो ही ना पास ना हा तो आता हाने यो कठो जावला आता विचार हवा भाई तू कटर झाला तुम्हाला सुरत सुरत जावला नको वजा सुरत पण येऊच म्हणा तू जावला तो माझ्या काय आखा हा आपावर नाही पैसा नाही काही नाही आम्ही तर थुके थुके हाने आम्हाला दोन चोपडे भनाडले वदारे नाही पण माझं जावला ना तू सुरतला तू जावला हो मा जावला पण तू रा માં તો તમારા છોડીને માં કેવું ભાઈ આયા જાવલા નહીં મળા ઈશા. માં તો અઠુનો જ અપડાઉન કરીને ભણીન હા. અઠુન તમને સેવા કરીને અઠ જ રહીને માં રહીન ઈશા. તમારા હાચવીન હા. તમારામાં સેવા કરીને હા, હા. બધા તમારામાં સંભાળીન ઈશા. ભાઈ જાવલા હો તો જાવ દે याला ભાઈ તું નહીં માને કहा નહીં માનસ આપણે ગરીબ માણસા માં તો એકદમ જાવલા. આયાની પા કાઈ કરી ભણા જાવ તો એ જ જાને मी माझं सुरतला फोनला जावला जा તો નહીં માને તો કાઈ નહીં જાવ દે जाऊ दे तो હા. पण जो मा काय आखा हा હા. लेग लेग जरा भणे नु जरा उतावळ कर जा हो તો પરીક્ષા તહાન એવાય હા, હા, હા. હા. ए आदिवासी आम्ही आदिवासी वा આદિવાસી અમે આદિવાસી વા आदिवासी आम्ही आदिवासी वा આદિવાસી અમે આદિવાસી વા आदिवासी आम्ही आदिवासी वा આદિવાસી અમે આદિવાસી વા दिवसी आम्ही आदिवासी वा આદિવાસી અમે આદિવાસી वा दोषे तर आता मा तुला काय आखा हा ते पोसाय तेव केव भणू लागेत ने केव ने तेव सुरत लागा केव गे आणि एक तर इथं गांडू गांडू काही घरो जून जावला का तिथं गांडू गांडू कुजा एना काय ठिकाणा ने अठो का येव रबडले ये डोंगरीला जाल हन येव निघेल तर येऊ वहळला निघे जाल ईशानी पोसा त्याला गांडू कहा हा बेसने हा पण एना ठिकाणा ने पोसा ओ पोसा हो काय रे का- पप्पा काय ते पुढे म्हणणार आम्ही तो गेला पास होई गे पास होई गे आता भाई पास होई गे હા. भाई पास होई गे मा फोन करे हे હા, તો ફોન કરી फोन करे हे दा केव तो बंडी डगली ना गजवा आहे हा हॅलो हा सुरत सुरतला लागण हा 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 तर तो भाई कतवत की है निंगी चुकनास हा 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 काय नाही निंगी चुकनास तर मला जरा ये वाजता उतरशील आणि फोन करजो मला लेवला येईन पण गाडी तर नाही हा त्याला तू जीन तर कमा उखलेला हवा हा 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 त्यात काय काय नाही अरे समय दिन को तो आपले फोन कर बता ओके आदिवासी आम्ही आदिवासी वा
આપણું માદળ નૃત્ય એક ડાયલોગ સુંદર મજાનું બિલકુલ કોઈ એક મિનિટ मन मचल के मोर होना चाहिए, आनंद का एक दौर होना चाहिए। मन मचल के मोर होना चाहिए, आनंद का एक दौर होना चाहिए। अभी तो बहुत कुछ दिखाना है बाकी, आपकी तालियों में जरा जोर होना चाहिए। जय जोहार, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय जोहार। સુંદર પ્રસ્તુતિ માદળ નૃત્યની બિલકુલ જે છે તે સટેક જીવનની પ્રસ્તુતિકરણ, કોઈ આડંબર નહીં. આજે આપણે ભણેલા ગણેલા બધું છુપાવીને જીવીએ છીએ એવું નહીં. જે છે તેને પ્રસ્તુત કર્યું. શ્રી સંદીપભાઈ પટેલ વાંસદા તરફથી માદળ નૃત્યને પ્રોત્સાહન રૂપે 500 રૂપિયા પ્રાપ્ત થયા છે. શ્રી કરશનભાઈ ઉપપ્રમુખ વાંસદા તરફથી 500 રૂપિયા એમને પ્રાપ્ત થયા છે. શ્રી તંબકભાઈ રામુભાઈ પટેલ તરફથી 500 રૂપિયા આપણી કૃતિને પ્રાપ્ત થયા છે. થેન્ક યુ ત્રણેય દાતાઓનો. ખૂબ ખૂબ આભાર સર્વે દાતાઓનો. આપની વચ્ચે ચૌધરી આવા જ નવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો અને કમેન્ટ કરો.